तलाक 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 इतनी दुआ कब चली गई? अब शौहर है हमारे, मैं दूसरी शादी कर ली। ये 3 लफ्जों ने। Hai Besti, jumpa lagi dengan Kakak Jojor. Film ini mengisahkan perjuangan seorang istri yang diceraikan suaminya demi menikah dengan istri barunya. Enak-enak nih suami. क्यों, कहाँ, कैसे? कौन से खुशबू, कौन से अंदर का? मानो हो या दर्द तेरा लिखा है. Si istri perjuangkan haknya selama 10 tahun di pengadilan yang membawa kita tentang hukum syariah. Film berjudul Hak. Subscribe Lonceng Film. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis bernama Sajio Bano mengintip kekasihnya yang bekerja sebagai pengacara di persidangan. Kekasihnya ini bernama Muhammad Abbas Khan. Bano dan Abbas hanya berkiriman surat dan ini adalah baru pertama kalinya mereka bertemu sebelum mereka melangsungkan pernikahan besok. Abbas memberikan bunga mawar merah di kemejanya dan mengatakan bahwa Bano adalah miliknya dan Abbas adalah milik Abbas. Cinta mereka berbunga-bunga Besti. मौलवी की बेटी को ऐसे गैर मर्दों से नहीं मिलना चाहिए. Keesokan hari, Bano dan Abbas melangsungkan pernikahan. Bano mencintai Abbas. Bano hidup dari keluarga sederhana dan tidak kuliah. Tetapi ayah Bano merupakan lulusan sarjana dan ia mengajarkan nilai-nilai keagamaan Islam dengan benar kepada Bano sejak dari kecil. Abbas umurnya lebih tua dari Bano. Abbas adalah seorang pengacara sukses di kotanya. Ia sudah mapan dan punya rumah yang besar. Abbas juga mencintai Bano. Ia memperlakukan Bano dengan baik dalam rumah tangga mereka. Abbas menghadiahi Bano mesin jahit agar Bano tidak bosan di rumahnya. Ya istri orang kaya kan Besti gabut di rumah aja. Bukan istri tukang cangkul ya. Bano dan Abbas juga sering bertelepon saat Abbas di tempat kerjanya. Mereka saling mengasihi dan saling mencintai. Bahkan saat Bano ada masalah dengan tetangganya yang merupakan seorang pengajar agama, Abbas tetap membela Bano. Abbas memindahkan akte rumah mereka menjadi atas nama Bano. Abbas berjanji kepada Bano rumah ini adalah istana Bano dan selamanya miliknya. Dan hanya Bano lah yang menjadi ratu di istana mereka. Pernikahan Abbas dan Bano dikaruniai 2 anak. Yang pertama anak laki-laki dan yang kedua perempuan. Kehidupan pernikahan mereka sekarang hanya seputar susu formula dan tentang anak-anak. Memang agak membosankan ya Besti, tapi gimana ya rumah tangga harus tetap dijalankan dan ditanggung-jawabi. Tanpa terasa anak mereka juga sudah tumbuh besar dan tanggung jawab mereka juga semakin besar. Seiring bertambah usia, pernikahan mereka semakin tidak enak. Abbas semakin cuek kepada Bano. Ia bahkan jarang mengangkat telepon dari Bano saat Abbas di tempat kerja. Ini nih di sini Abbas udah mulai aneh-aneh ya. तो घर का फोन कटवा दूंगा. फोन करना बंद करो. देखिए आप उनका मिजाज जान। अब वो भी ये तिलिस्म टूटते देख रहे थे. Setelah pulang kerja, Abbas meminta Bano mengemasi kopernya karena Abbas akan pergi ke Pakistan.
Kepergian Abbas di sini untuk mengurus masalah properti tua mereka yang kemungkinan akan segera dijual. Rencananya Abbas akan menghabiskan waktu 3 minggu di Pakistan. हमारा झगड़ा होगा वहां एक मरी जाना होगा कल सुबह अच्छा नहीं को भुला कर झूम लूं Setiap hari Bano menelpon Abbas namun tidak pernah diangkat. सुबह तो आप कॉल करती हैं। अरे जब वो फोन उठाए देखना कहीं फोन की तार तो नहीं निकल गई। Hingga beberapa minggu kemudian Abbas menelpon Bano. Abbas mengatakan bahwa ia di Pakistan tinggal bersama ibunya dan kondisinya baik-baik saja, jadi ia meminta istrinya ini nggak perlu mengkhawatirkannya. Namun telepon mereka hanya seputar kabar dan Abbas langsung memutuskan telepon itu. लग जाती है। तुम मेरी फिक्र मत करो जमीन का मसला था, हो गया। खुदा हाफिज वो काढ़ा Setelah 3 bulan kemudian, Abbas pulang ke rumahnya bersama ibunya. Namun, siapa sangka Abbas membawa istri baru ke dalam istana mereka. Istri keduanya ini bernama Saira. Kok enak kali lah kau Bas. Bano tidak menyangka bagaimana bisa Abbas menikah tanpa seizinnya. Dan bagaimana bisa Abbas membuat ratu baru di dalam istana mereka. Abbas hanya terdiam dan tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada Bano. हमारी फूफी की बेटी है, ऐसे ही बेसहारा ने दूसरी शादी कर ली। Sementara ibu mertua meminta Bano dewasa dan menerima istri kedua Abbas. Karena Abbas menikahi Saira untuk ibadah sebab Saira katanya nih ditinggal mati oleh suaminya. Dan Saira ini anak dari bibi Abbas. Jadi ibu mertuanya ini mengatakan bahwa Abbas harus menikahi Saira untuk mengambil tanggung jawab Saira yang sudah janda muda. Karena Saira katanya keluarga mereka. Ibu mertua meminta si Bano untuk berhati besar menerima Saira di dalam rumah tangganya. Intinya, ibu mertua ini sudah atur pernikahan si Abbas agar berjalan dengan lancar ya, Pisti. ने दूसरी शादी कर ली। अपनी खुशनसीबी बांटना, जिसने अपना शौहर बांटा है और अब्बास तो के बड़े सवाब का काम किया है। Namun di sini Bano tidak terima. Ia tidak mau membagi suaminya dengan wanita lain. Bano juga tidak mau membagi kelezatannya itu kepada wanita lain. बहुत हो गया तमाशा। कब? बानो पहले सारे को अंदर ले। ये सब कब तय किया आपने? अब्बास शौहर है हमारे। बिरयानी या शीर खुरमा नहीं है, ज़बान कर बोल। Lalu Abbas membawa Saira ke dalam rumah. Namun Saira tinggal di kakus, ruangan kosong milik pembantu di depan kebun rumah mereka. Ya lumayanlah agak tahu diri posisi istri baru ini. समझ नहीं आया अब्बास, इसे अपना घर बनाए। Di malam harinya Abbas membujuk Bano. Abbas mengatakan bahwa ia mencintai Bano dan hanya Banolah ratu di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Saira tidak tinggal di dalam istana Bano, melainkan ia tinggal di kaskus dan selamanya akan seperti itu, kata Abbas. Abbas melanjutkan bahwa kedatangan Saira ke dalam kehidupan mereka untuk membantu Bano yang sedang hamil. Abbas pun meminta Bano untuk memperlakukan Saira seperti adik perempuannya. Dan ia berjanji tidak akan membawa Saira masuk ke dalam istana Bano. Mendengar perkataan Abbas, luka kekecewaan Bano nih setidaknya terobati. तुमसे दूर एक किराएदार की तरह और मैंने तय कर लिया है कि वो Keesokan hari, Saira meminta Bano menemaninya belanja spray, baju, dan beberapa pakaian dalam untuknya. ठीक है। चादर चाहिए थे जी। Bano pun membawa Saira belanja ke pasar.
Saat itu, Saira meminta spray satin, namun Bano malah memberikan spray katun yang berbunga. Saat Saira memilih parfum kesukaannya, namun Bano malah membelikan parfum cendana yang tidak disukai Saira. Pokoknya apa yang disukai Saira tidak dibelikan Bano. Saat Saira memilih bra pink dari satin, Bano malah memilihkan bra katun untuk Saira. हाँ ये देखो नहीं ये ज्यादा महंगी है ना ये सैटर्न नहीं फूलदार दिखाएं महंगा Saira pun muak dengan semua pilihan Bano kepadanya. Saira menanyai Bano apakah ia menganggapnya sebagai bahan amal untuk dikasihani. Saira juga menanyakan apakah Abbas mengatakan bahwa kedatangannya ke dalam rumah mereka untuk membantu kehamilan Bano. Saira berterus terang bahwa semua pilihan Bano adalah hal yang tidak disukai Abbas. Saira tahu bahwa Abbas tidak suka spray katun, Abbas juga tidak suka parfum cendana yang berbau wanita tua itu, dan Abbas juga membenci bra katun. Saira memberitahu rahasia kepada Bano bahwa Abbas menikahinya bukan karena kasihan sebagai janda, melainkan Abbas jatuh cinta padanya. Sebelum Abbas menikah dengan Bano, Abbas sudah menyukai Saira. Namun orang tua Saira mengatur pernikahannya dengan pria lain. Setelah Saira menikah, Abbas menemukan Bano dan menikahi Bano. Namun saat Abbas mendengar suami Saira telah meninggal, Abbas langsung datang ke Pakistan dan menikahi Saira. Memang Abbas, kamu alasan aja jual properti ya. Tahunya lagi berbulan madu sama istri baru. पहली बीवी हैं पर हम उनकी पहली क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते थे। हमें कोई चैरिटी केस तो नहीं समझ रहा, हमें दिला रही थी अम्मा खाला जैसी महका अब्बास को बेहद गया तो आप हैं आपा। Saira mempertegas bahwa ia bukanlah bahan amal, melainkan Bano lah di sini yang menjadi bahan amal yang perlu mereka kasihani. Mendengar hal itu, hati Bano sangat hancur. Ternyata ia telah ditipu suaminya. Di malam harinya, Bano menanyakan Abbas tentang Saira yang tahu segala hal yang disukai Abbas, mulai dari spray, parfum, bahkan pakaian dalam. Bano dan Abbas bertengkar. Lalu Abbas tidur di kamar Saira dan meninggalkan Bano. के बाद पहली बार हमने नाम से बुलाया। चलो, किसी को तो मेरी पसंद का ख्याल है। उसे सब पता है आपके बारे में। क्यों, कहां, कैसे? 1 tahun kemudian, Abbas dan Saira bagaikan pengantin baru yang saling mencintai. Sementara Bano seperti dayang-dayang mereka bersama ketiga anaknya. Tuh kan, kayak di film-film aja, istri muda lebih lezat dari istri tua, Besti. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan Abbas dan Bano. Bano berinisiatif ke kantor Abbas untuk memberikan kejutan dan mengajak Abbas menonton dan makan di luar. Sesampai di kantor, Abbas sedang diskusi dengan kliennya. Bano meminta waktu Abbas dan ia akan menunggu pekerjaan Abbas sampai selesai. Tetapi Abbas malah meminta Bano langsung pulang saja ke rumah mereka. अरे आपसे बात ही कहाँ हो पाती है सालगिरह हमारी एरम के साथ क्यों देखेंगे इतना तो हक Bano meminta untuk merayakan hari jadi mereka dengan makan di luar. Namun Abbas dan Bano malah berdebat lagi. Abbas pun mengusir Bano dari tempat kerjanya itu. तुम घर जाओ। हमें तो मांग रहे हैं कितना साऊं मैं? उम्र की बात है तो आप हमसे तो सारा के साथ प्लीज। Bano sangat kecewa dan hancur sebab ia tidak pernah lagi menghabiskan waktu dengan suaminya, bahkan berbicara dengan Abbas pun sudah tidak pernah lagi. Dunia Abbas kini seputar Saira saja. Bas, kalau nggak bisa adil sama kedua istrinya, jangan nikah lagi ya, Pak.
Lalu Bano membawa ketiga anaknya ke rumah orang tua Bano yang ada di kampung. Di situ ayah Bano bekerja sebagai pengajar Al-Quran untuk anak-anak dan ayahnya juga bekerja sebagai petani. कर दिया है वफाई बोलो कैसे Sesampai Bano di kampung, Abbas mengatakan kepada ayah Bano bahwa Abbas mengirimkan 400 rupiah per bulan untuk biaya hidup anaknya di sana. Di kampung, Bano bekerja sebagai tukang jahit. Semenjak Bano tinggal di rumah orang tuanya, Abbas tidak pernah menanyai kabar Bano dan kabar anak-anaknya. बच्चों की परवरिश के लिए 400 रुपए हर महीने भेजेगा इश्क का रोग लगा Beberapa bulan Abbas ternyata menghentikan kiriman nafkah untuk anaknya. Bano pun bersama ketiga anaknya dan ayahnya mereka pergi ke rumah Abbas. Abbas kini telah memiliki seorang putri dari istri keduanya. Maksud kedatangan Bano di sini untuk meminta uang nafkah yang telah dijanjikan Abbas 400 rupiah per bulan itu. Namun dalam pertemuan ini Bano dan Abbas berdebat. नाम भी नहीं पता होगा ना तुम्हें? अकेले में बात कर सकते, बच्चों का हाल नहीं पूछेंगे? Abbas sengaja menghentikan bulanan untuk anak-anaknya karena Bano membawa anak-anak tanpa izin dari Abbas. Bano mengatakan bahwa ia tidak terima atas perlakuan Abbas kepadanya, oleh karena itulah Bano langsung meninggalkan rumah. Abbas sebenarnya hanya berpura-pura berbuat baik saja untuk menikahi Saira yang sebenarnya sudah Abbas cintai. Hai kamu laki-laki, kalau mau berbuat baik bisa dengan sedekah ya, atau naik haji ya Besti. जल्दी हो तुम मुझसे? ज़कात का सोचते, हज करते, पर जानते हम क्यों गए थे? नहीं। आपने पूरे होश और आवाज में यह फैसला लिया। Abbas sengaja menjauhi Bano ketika Abbas tahu suami Saira telah meninggal, sehingga Abbas bisa mengambil kesempatan bersama dengan Saira. Bano mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Abbas adalah salah dan Yang Maha Kuasa juga tahu akan hal itu. Dalam perdebatan ini, Abbas tetap tidak memberikan nafkah kepada ketiga anaknya. अपने बच्चों के लिए आए तो हमें इस तरह बेइज्जत ना करने और समझने में बहुत फर्क होता है अब्बास। तो ऐसी बात कभी नहीं करती। आपने दूसरी शादी की, उसे सवाब का सह चला, सायरा बेवा हो गई है, आपने खुद होकर अपने बीवी बच्चों से बात। Ayah Bano yang merupakan seorang sarjana, ia mendukung Bano demi menjunjung keadilan. Bano bersama ayahnya pun ke pengadilan dan mencari pengacara untuk membuat laporan Abbas Khan yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Pada saat itu tidak ada pengacara yang mau menolong Bano ketika mereka mendengar kasus melawan Muhammad Abbas Khan. Karena Abbas adalah salah satu pengacara top dan sukses di kota itu. Namun si pengacara ini akhirnya ia mau membantu Bano untuk menuliskan laporan kasusnya. मैंने आपको आगाह नहीं किया था। शुक्रिया। मैं करता हूँ ना। आपको नहीं लगता कि आपको इस मामले के लिए किसी अब अचानक मुकर गए? Saat kasus Bano dipanggil, ternyata kasus ini tidak diizinkan dilanjutkan karena Bano tidak membawa pengacara, melainkan hanya membuat surat laporan bersama dengan ayahnya. Bano memohon kepada hakim untuk memproses kasusnya. Bano juga menceritakan apa yang telah ia alami dan diperlakukan oleh Abbas kepadanya. तो लेकर आई है? कहाँ से लेकर आए? कुछ नहीं होगा, अदालत का अपना तरीका होता है। हमारा मसला यही सुलझेगा। ऐसा नहीं होता ना कि हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, महीने के खर्च पर बात। नहीं, एक मिनट मैडम, एक मिनट नहीं, एक सेकंड मैडम सर। Dalam persidangan itu, ada seorang pengacara berhati mulia yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan ia bersedia menjadi pengacara Bano tanpa dibayar sepeser pun. Pengacara ini bernama Bella Jain dan Farhad. Jain mengajukan kasus Bano dengan pasal 125 CRPC tentang kasus penelantaran nafkah anak dan istri. फराज अंसारी, ये हमारे वकील हैं। क्या नाम है वकील का? शाजिया बानो। शौहर आपको ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। 25 CRPC के अंडर इनका केस फाइल होगा।
Suatu hari Abbas memanggil Bano ke rumah mereka. Di situ juga sudah ada ibu Abbas, adik perempuannya, dan istri kedua Abbas. Dalam pertemuan ini, Abbas mengatakan bahwa ia telah tergesa-gesa menikahi Bano. Seharusnya ia menunggu Saira. Abbas mengatakan ia cinta kepada Saira dan selamanya akan mencintai Saira. Lalu Abbas mentalak Bano 3 kali dalam satu tarikan napas. Abbas mengembalikan mahar kepada Bano. Abbas mempertegas bahwa Bano sekarang bukanlah istrinya lagi. तलाक ये अब्बास तलाक 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 से हमारा कोई रिश्ता नहीं है. Tahun 1975, sidang pertama kasus Muhammad Abbas Khan dan Sajio Bano. Dalam sidang ini, pengacara Bano menuntut nafkah kepada Abbas sebesar Rp400 sesuai janji Abbas. Namun Abbas mengatakan bahwa Bano bukanlah istrinya lagi dan kasus ini hanyalah gangguan dan tidak layak dilanjutkan. Pengacara Bano menjawab bahwa talak 3 kali yang dibuat oleh Abbas kepada Bano tidaklah sah secara syariah. Talak ini disebut talak ebidat. Talak ebidat tidak sesuai dengan ajaran Islam dan banyak cendekiawan Islam telah membenarkannya, salah satunya Maulana Maududi. Namun Abbas keberatan dengan pernyataan pengacara Bano. Abbas malah mengangkat kasus ini menjadi berbahaya karena telah menantang aturan syariah Islam yang disahkan. शरीयत का मामला आप इस कोर्ट में डिस्कस हुआ ट्रेडिशन के खिलाफ है। मौलाना तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है. अब ये मेरी बीवी नहीं है. सहारा छोड़ दिया है। इस अदालत में Mendengar jawaban Abbas, Bano pun langsung menyangka dan mengatakan bagaimana bisa Abbas membawa syariah sementara ia tidak pernah membaca dan memahami isi Al-Quran. Menurut Al-Quran, siapa yang mentalak maka ia harus dicambuk di depan umum. Akan tetapi Abbas keberatan karena yang berjalan harusnya hukum konstitusi. Oleh karena itulah kasus ini dibawa ke pengadilan. Keberatan Abbas pun diterima oleh hakim. कोड़े पड़ने तलाक बिद्दत की जहाँ इजाजत दी गई है, आप चाहती हैं कि मुझे कोड़े पड़े? नहीं हम नहीं कह रहे हैं, करा है, उसे कोड़े पड़ने चाहिए। शरीयत के तरीके से पढ़ा ही नहीं केस है कौन इन्होंने। आगे कर रहा है? Hakim meminta Bano untuk mendiskusikan hal ini kepada Dewan Agama Islam di negara mereka. Bano bersama ayahnya mereka menemui Dewan Agama Islam di negara itu. Dalam pertemuan ini, petinggi agama membela Abbas. Bahkan Bano dikatakan kafir karena menantang ajaran agama Islam dengan membawa talak ke persidangan. खुदा के नुमाइंदे ये कुफ्र कर आप लोग कर रहे हैं। तुम काजी अदालत में जाने का मतलब था ऐसे मसले उठाने से बदनामी होती। का दावा करते हैं ये कुफ्र है। Bano mengatakan kepada petinggi agama, jika seorang pemimpin salah, maka kita berhak menantangnya. Pemimpin agama adalah utusan Maha Kuasa, tetapi yang Maha Kuasalah yang berhak menentukan umatnya kafir atau tidak. Bano juga mengatakan bahwa ia bukanlah orang kafir dan bukan pengkhianat Islam. Dari kecil, Bano sudah membaca dan memahami Al-Quran. Seorang suami yang mentalak istrinya harusnya diberikan jeda 3 bulan untuk memikirkannya sebelum bercerai, sehingga suami dan istri bisa kembali berbaikan lagi menurut syariah. Menurut Bano, perbuatan suaminya adalah salah. Karena semasa Bano dan Abbas masih menikah, Abbas diam-diam menjalin hubungan dengan Saira. Ini adalah perzinahan. Abbas bahkan tidak ada izin kepada istri pertama untuk menikah lagi. Dalam surat An-Nisa mengatakan, jika kamu merasa tidak bisa berbuat adil terhadap keduanya, maka kamu harus mempunyai 1 istri saja. Bano menanyakan mengapa hukum hanya berat sebelah, sementara laki-laki terhindar, dan hukum agama juga berat sebelah yang berpihak hanya kepada laki-laki. Petinggi agama pun mengatakan Bano harus malu kepada diri sendiri dan ini adalah salah. पर आप कुछ नहीं कह सकते। गुरूर करना ठीक नहीं है बीबी। कहा गया है कि अगर तुम डरते हो कि इंसाफ का दावा करते हैं ये कुफ्र है।
Petinggi agama menganggap Bano telah menentang komunitas Islam dan juga mendukung orang kafir. Bano pun menjawab bahwa kecerdasannya di bagian hal lain mungkin bisa dipertanyakan, akan tetapi hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dari kecil tidak bisa diragukan. Bano bukan pengkhianat Islam dan Bano mengatakan bahwa ia tidak malu dengan apa yang telah ia lakukan dan dia benar. हम सही हैं। इसमें औलाद नेक, दीनदार और खुद मुख्तार नजर लेनी पड़ती है, सूरत तक कोढ़े ना मारे जाएं। Sidang kasus Bano dan Abbas terus berjalan hingga tahun berganti tahun dengan keputusan yang belum ada dari sidang. Hingga anak Bano sudah beranjak remaja, Bano juga mengalami kesulitan ekonomi. Ia harus menjual perhiasannya untuk kebutuhan anak-anaknya. इस सफर में हम कभी कामयाब हो। कामरान, कनीज, बच्चे बड़े हो रहे थे और गुजारा नहीं हो पा रहा था। 4 tahun kemudian sidang berlanjut. Abbas menyetujui nafkah Bano dan ketiga anaknya. Kasus ini dimenangkan oleh Bano, namun nafkah yang diberikan Abbas menjadi 22 rupiah dari perjanjian 400 rupiah. Ini namanya bukan menang ya Besti, tapi mempermalukan. Bano merasa nafkah yang diberikan Abbas tidak adil dan tidak cukup untuk anak-anaknya, padahal Abbas pria mampu dan berpenghasilan tinggi. 22 रुपए पहले किए गए भुगतानों को ध्यान में रखते हुए शेरवानी में अब्बास की यादें धुंधली होती जा रही थी। Tahun berganti tahun, Bano dikucilkan di kampung halamannya sesama orang Muslim. Bano dikatakan menyerang agama Islam. Bahkan anak murid ajaran ayah Bano juga satu persatu tidak ikut lagi belajar agama, sehingga ekonomi keluarga Bano semakin sulit. की वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है अबू। अरे नहीं बेटा। Kita dibawa ke tahun 1981, di mana Hindu dan Islam terpecah. Kaum Islam menganggap Bano salah satu pemecah di agama mereka. Mereka pun menyerang dan ingin membinasakan Bano. Bano hanya punya jalan satu-satu untuk melarikan diri bersama ketiga anaknya dan kembali ke rumah Abbas yang ada di kota. चूंकि हिफाजत के लिए हमें एक सख्त फैसला लेना पड़ा और मौलवी साहब की भी कहाँ जाओगे? Bano membawa pengacaranya dan menunjukkan surat rumah Abbas yang sudah atas nama Bano. Abbas hanya diam saja dan menerima Bano tinggal di rumah mereka. एतराज है तो साथ-साथ Tetapi Bano dan anak-anaknya tinggal di ruangan pembantu yang sudah kosong yang dulu pernah ditempati istri kedua Abbas. Diperlihatkan petinggi agama meminta Abbas mengajukan kasusnya dengan Bano ke Mahkamah Agung. Mereka meminta Abbas mengajukan banding karena menurut mereka masalah Abbas dan Bano bukan lagi masalah nafkah 22 rupiah, melainkan masalah bangsa. Karena seluruh bangsa telah mengetahui sidang Abbas dan Bano. Abbas pun setuju dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung. We'll give this nation a spectacle. Inheritance, personal laws. Tahun 1982, sidang Bano dan Abbas berlanjut ke pengadilan Mahkamah Agung. Dalam pengadilan ini dibuat keputusan bahwa Abbas memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar 180 rupiah per bulan dan sidang ditunda. शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए गैर हो जाए, खत्म हो जाए तो उसकी कंडीशन भी खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्स वाइफ सेक्युलर लॉ का लफ्ज है, शरीयत तलाकशुदा एक्स बीवी के नाम के आगे आप Saira meminta Abbas menyudahi peperangannya dengan Bano. Saira merasa cemburu sebab Abbas tidak lepas dari Bano. Tetapi Abbas tidak mau mendengarkan Saira dan Abbas bersikuku melanjutkan sidangnya. और शरीयत भी क्या कहा था? Beberapa bulan kemudian ayah Bano meninggal. Hati Bano sangat hancur. Orang yang sangat mendukungnya untuk menegakkan keadilan telah tiada. Abbas juga hadir dalam pemakaman ayah Bano.
Dalam pemakaman ini, anak sulung Abbas menjauh darinya. Beberapa kali anak Abbas tidak mau dekat dengannya dan mereka kini membenci ayahnya. Bano dikucilkan umat Islam di kotanya. Mereka bahkan tidak diizinkan membeli sayuran di situ. Lalu Sairah memberikan sayuran yang ia beli dari pasar kepada Bano. कोई इसे सब्जी तरकारी नहीं बेचता। इसकी शक्ल देखते ही पीछे मुड़ जा। पैजामे का पैंचा चढ़ाकर दाढ़ी बढ़ाकर आप लोगों को सिर्फ Sidang berlanjut tahun 1983. Dalam sidang ini, Abbas mengatakan mereka dari umat Islam merasa dipermalukan dengan kekalahan di persidangan sebelumnya, dengan mengabaikan syariah di agama mereka dan mengatakan talak itu tidak sah. Oleh karena itulah, Abbas mengajukan banding dan meminta keadilan untuk umat Islam agar mereka jangan dipermalukan lagi. हिंदुस्तानी मुसलमान ने बड़ी कीमती सारी मांगों पर एडजस्ट किया था और शरीयत के बीच वो मुसलमान हर माइनॉरिटी अपने हक के लिए लड़े मुसलमानों की पहचान का। Di malam harinya, Sairah mengatakan kepada Abbas bahwa apa yang dilakukan Bano adalah benar dan semua perempuan jika ditanya, Bano adalah benar. Dan ia membela haknya. Tetapi Abbas kesal dengan perkataan Sairah dan meminta Sairah menuliskan pendapatnya itu di buku catatan hariannya saja. अपने ख्याल पर्सनल डायरी में लिख लिया करो। Sidang berlanjut tahun 1984. Bano diizinkan Mahkamah Agung untuk menyampaikan pendapatnya yang berbunyi demikian. Anak-anak saya tidak memiliki teman karena kami diasingkan dari komunitas. Sebagai orang tua, saya harus melindungi mereka karena mereka tidak memiliki ayah. Namun Abbas ingin membawa kami ke badan amal. Sedangkan saat terjadi perang Islam di Pakistan, bukankah hewan-hewan saja diselamatkan? Hari ini petinggi agama berdiri di samping Abbas dan mereka melindungi syariah yang disalah tafsirkan. Mereka hanya melindungi kaum pria, sementara orang-orang seperti kami disudutkan. Bukankah orang-orang lemah seperti kami ini yang dilindungi? Dan yang paling belakang adalah perempuan. Mereka membutuhkan dukungan. Di pengadilan tinggi, Abbas sengaja kalah agar talaknya 3 bulan di Mahkamah Agung berlaku. Dan ia menceraikan istrinya dan bebas melakukan apa saja tanpa pria diberi konsekuensi apapun. 17 tahun lalu aku dan Abbas menikah dan membangun keluarga kami dengan penuh cinta. 9 tahun kemudian Abbas menikah dan ia merenggut seluruh duniaku kepada istri barunya. Secara diam-diam, istri pertama harus menyerahkan seluruh isi rumah kepada istri kedua. Dan faktanya di dalam syariah, seorang suami yang mentalak istri harus dicambuk di depan umum. Namun berapa pria yang mendapatkan perlakuan itu? Sementara perempuan lemah duduk saja di pinggir jalan. Menikah dalam syariah Islam adalah kesepakatan individu, bukan hanya sekedar kontrak, melainkan tanggung jawab tentang cinta dan hubungan. Siapa yang mempergunakan perjanjian ini untuk menipu dalam hubungan, itulah yang benar-benar tidak menghormati syariah. Hukum di Al-Quran sama dengan hukum di konstitusi negara ini. Wanita yang diceraikan berhak mendapat keadilan jumlah pemeliharaan untuk kelangsungan hidupnya. Ini adalah tanggung jawab masyarakat untuk memastikan hal ini dengan cara ini yang Maha Kuasa terus membuat kehadirannya terasa. Saya bukan hanya seorang wanita, tetapi saya seorang wanita Muslim India. Aku milik tanah ini. Dan itulah sebabnya saya berdiri di sini kepala terangkat tinggi, memohon keadilan. Oleh karena itu, hukum harus memperlakukan saya dengan cara yang sama memperlakukan wanita lain di India. Ayahku menamaiku dengan nama yang penuh kasih sayang. Dan saya berdiri di sini untuk membela diriku. Jika hakku ditolak hari ini, aku yakin tidak akan ada lagi orang tua yang berani memberi nama anaknya Sajio Bano. दगाबाजी के लिए किया जाए तब होती है शर्म। इतनी मर्दों के पीठ पे आपने ऐसे छाले देखे होंगे।
छोड़कर कोई मर्द अगर आगे बढ़ना चाहे तो अगर आज यहाँ शाजिया बानो नहीं रखेगा। Mendengar pernyataan Bano, semua orang terdiam di dalam ruang sidang itu, termasuk Abbas. Petinggi agama juga terdiam mendengar pernyataan Bano karena Bano memang benar dan sidang ditunda. Tahun 1985, sidang kasus Muhammad Abbas Khan dengan Sajio Bano dilanjutkan. Mahkamah Agung memutuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan ajaran agama Islam tertinggi yaitu Al-Quran, Sajio Bano berhak mendapatkan pemeliharaan sesuai dengan yang diajukan oleh Bano. Akhirnya selama 10 tahun, Sajio Bano mendapatkan haknya sebagai istri yang diceraikan dan juga nafkah untuk anak-anaknya. Bano kini mengukir sejarah tentang tafsiran syariah yang keliru di umat Islam. Sementara Abbas melepaskan bunga mawar merah yang ada di bajunya yang selama ini ia pakai. Kini Sajio Bano mengajari gadis-gadis kecil tentang Al-Quran dengan bayaran sukarela di kota mereka. Dengan uang itulah Bano menafkahi keluarganya dan film berakhir. Dari film ini kita bisa ambil nilai positif adalah intinya, hai pria, setialah kepada pasanganmu. Tidak ada kata selingkuh. Kalau sudah menikah, setialah pada pasanganmu. Karena pernikahanmu akan bahagia jika kamu setia kepada istrimu. Thank you bestie, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.